بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين صالح الصالحين طريق المستقيم صراط المستقيم عاصم الجبارين مغير الصالحين مغير الصالحين الذي يؤمن بالصالحين وينجي الصالحين ويدع المستضعفين ويضع المستكبرين ويحب ملوكا ويستحق آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فضل نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة علينا وشدة الفتن بنا وتضاعف الزمان علينا وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب البقاء والسكينة المرسول لأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المهتدين المنتقمين المغفورين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاسل حقوقهم وقتلتهم ومنكر صغائرهم ومصائرهم أجمعين من ظهرنا هذا إلى أدراك يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد وآل محمد اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان براءت کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس سچائی کو سمجھنا ہوگا اور اپنے دل کی گہرائیوں میں تاکہ عمل کی منزل میں جانا ہوگا کہ تقویٰ ایمان کے بعد ہر بندے مومن کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے جس پر دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں پر کامیابی کا دارومدار ہے. عزیزان محترم، بار بار آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تقویٰ چند خاص احکام اور امور کی پابندی اور انہیں انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اصل میں اللہ کے قانون، اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے. پروردگار عالم نے عبادات سے لے کر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبہ حیات کے لیے قانون معین کیا ہے، قانون ادا فرما کے اپنے انبیاء پر نازل کیا ہے اور اب تک پہنچایا ہے، اور اسی کی پابندی ہمارے لیے واجب و لازم ہے. اللہ نے جو بھی قانون ہمارے لیے بھیجا ہے، جو بھی احکام اس نے وضع کیے ہیں، وہ 5 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے جسے واجب کہتے ہیں، دوسری قسم ہے جسے حرام کہتے ہیں، تیسری قسم ہے جسے مستحب کہتے ہیں، چوتھی قسم ہے جسے مکروہ کہتے ہیں، اور 5ویں قسم ہے جسے مباح کہتے ہیں. اگر انسان واقعی مستقیم اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ قدم اللہ کے قانون کے مطابق ہے یا اللہ کے قانون کے خلاف ہے. واجب، مستحب، مکروہ، حرام اور مباح، ان کی تعریفیں بھی اس سے پہلے اگرچہ کافی عرصہ ہوا کہ خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ واجب اصل میں اس کام کو کہتے ہیں جس کا انجام دینا ہر قیمت پر انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی چھوٹ رعایت نہیں ہے. انسان اگر اسے انجام دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ذمہ ہوگا اور اجر کا حساب کرے گا، اور اگر اسے ترک کرے گا جان بوجھ کے تو پھر وہ گناہگار ہوگا اور سزا اور عذاب کا حقدار ہوگا. واجب کو ہر قیمت پہ انجام دینا ہے، اسے کسی بھی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور اسی کے مقابلے میں آتا ہے حرام. حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا انجام دینا ہمارے لیے ممنوع ہے، یعنی ہم اسے
करने के सिलसिले में अतराइज नहीं है, मुजाज नहीं है, अल्लाह ने मना किया है। तो जो काम सख्ती से मना है इसको हम अंजाम नहीं दे सकते। अगर हम उसे अंजाम देंगे तो गुनाहगार होंगे और अल्लाह की बारगाह में सजा के हकदार होंगे। जिसे कहते हैं हराम। मुस्तहब उन कामों को कहते हैं कि जिनका काम अंजाम देना, जिन्हें बजा लाना हमारे लिए बेहतरीन का बाइस है, नजात का जरिया है, अल्लाह की खुशबूदी का बाइस है, अल्लाह का वसीला है, मासूमीन खुश होते हैं इससे। ये सब कुछ है और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सादतों का जरिया है। लेकिन अगर हम जानबूझकर इनसे तर्क करने की वजह से तो उस काम को तर्क करने की बिना पर हम गुनाहगार नहीं होंगे और अल्लाह की बारगाह में सजा के हकदार नहीं होंगे। करने पे अजर है लेकिन न करने पे सजा नहीं है और अजाब इंसान उसका हकदार नहीं होता। इसके बाद तीसरा काम जो चौथा जो इंसान के लिए अल्लाह की तरफ पहुंचे उसे कहते हैं मकरूह। मकरूह उस काम को कहते हैं कि जिसका न करना इंसान के लिए बेहतर है, यानी अगर इंसान उसे न करेगा तो उसकी भलाई है, उसका फायदा है। लेकिन अगर किसी वजह से उसने उसे अंजाम दे दिया, बजा लाया, तो गुनाहगार नहीं होगा और अज़ाब का हकदार नहीं ठहरेगा। ये चार और इसका पांचवा हुक्म, पांचवा कानून उसे मुबाह कहते हैं। मुबाह जिसे आप जायज़ भी कह सकते हैं, यानी हर काम जिसे हमारी मर्जी पे छोड़ दिया गया, चाहे उसे अंजाम दे या अंजाम न दे, न उसके अंजाम देने में कोई रुझान पाया जाता है और न उसके छोड़ने में किसी तरह का रुझान पाया जाता है। हमारी मर्जी पर हम चाहे उसे बजा लाएं या न बजा लाएं। और इन तमाम अहकाम के सिलसिले में आप उनकी मिसालें भी जानते हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। वाजिब जैसे मिसाल के तौर पर इबादत में ले लें तो सबसे पहले नमाज है, रोज़ा है, और अगर किसी ताकत पैदा हो जाए तो हज है, वगैरह वगैरह है, ज़कात है, उसकी शर्तें मौजूद हो। तो इस तरह के जितने भी अहकाम हैं तो इनको वाजिबात से ताबीर किया जाता है। वाज़ेह की इताअत में मिसाल के तौर पर उनको किया जाएगी है, ये सारी की सारी चीज़ें। और मुस्तहब मिसाल के तौर पर अगर नमाजी भी जैसे नमाज इशा किया जाएगी उसकी ताकीद बहुत है, लेकिन अगर हम तर्क भी कर लेते हैं तो सजा और गुनाह के आदाब नहीं होते हैं, आदाब के आदाब नहीं होते हैं। हराम मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, मिसाल के तौर पर किसी को अजियत पहुँचाना, मिसाल के तौर पर गिबत करना, मिसाल के तौर पर शराब पीना, मिसाल के तौर पर जुआ खेलना, ये सारे काम जो है वो हराम है। इनको अंजाम देने में इंसान गुनाहगार होता है और अल्लाह की बारगाह में अज़ाब का हकदार रहता है। इसी तरह से मकरूह मिसाल के तौर पर किताब पे लिखा हुआ बात जो तहरीरी की होती है उसका पढ़ना मकरूह है। अगर फैसला ये कि हम न पढ़ें तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर हम पढ़ भी देते हैं तो हमारे लिए गुनाह का बाइस नहीं है, सजा के हकदार नहीं है। एक मिसाल दिए जिस तरह मालूमात दीजिए अच्छी खासी पुरानी फेहरिस्त है। मुबाह ये चार काम जान लीजिए, उसके अलावा आपकी जितने काम हो सकते हैं हमारे लिए मुबाह हैं, यानी वाजिब, मुस्तहब, मकरूह और हराम के अलावा जितने काम हैं वो सब के सब हमारे लिए मुबाह रखे गए हैं। तो अगर इंसान अपनी जिंदगी में अब तक़वे की अल्लाह करीम मंजिल की इख्तियार करना चाहता है तो उसे कितना ख्याल कर ले, इतना लिहाज रखे कि कोई वाजिब हमसे छूटने न पाए और हम किसी हराम से मुर्तकिब न होने पाए। अगर इतना भी हम कर लें तो हम पूरा तक़वे की मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये अज़मानी दर्जे का तक़वा थी, मगर तक़वा है और इसे इख्तियार करने वाला मुस्तक़िल परहेज़गार कहा जाएगा। वो इंसान की सालों कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है और उसकी ताकीद होती है। कुरान में भी ताकीद हुई है, मासूमी ने भी ताकीद की है और आप देखें कुरान में उसकी ताकीद की है कि इबादत किसी को मतलब आप भी इसके मुखातब है, हम भी इसके मुखातब है कि अल्लाह के बंदो तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने की बल्कि तो तसल्ली करना हो। बात हो ज़मान अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नारे तकबीर।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما حمد نفسه ونحمده ونستعينه ونستهديه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ونشهد ان مولانا المؤمنين علي بن ابي طالب اولاده من احد عشر نعمه النعمه وسنه الله على الخلق وعباده اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد وارحم محمدا وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد وتقبل على محمد وعلى محمد كأفضل ما صليت وباركت وتحسنت وتحننت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على سادتي ووالي محمد وعلى ابراهيم وصل على رسول كل طالب وطالب كل طالب اسد الله الغالب مولانا حميد المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. حبيبة المصطفى وخليلة المصطفى أم الحسنين أم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. مہینوں کی طرف سے کچھ مناسبتیں موجود ہیں جن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اہم مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت جو گزر چکی وہ 5 مدرسہ کی تاریخ تھی جو ثانیہ زہرا سرکار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تاریخ تھی. اور اس کے بعد پھر جو مناسبتیں آ رہی ہیں ان میں 2 مناسبتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. پہلی مناسبت جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 13 جمادی الاولیٰ سے. 13 جمادی الاولیٰ سے یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے انہیں ہم اور آپ ایام ادائے فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ پیغمبر کی رحلت کے بعد 75
اور دوسری روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ پیغمبر کی وفات اور ہجرت کے بعد 95 دن ہوتی ہے، جس کے اعتبار سے جوڑا جاتا ہے تو 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی ثانیہ کی تاریخیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ 13 جمادی الاولیٰ کی روایت کے مطابق اور 3 جمادی ثانیہ دوسرے روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ 20 دن کا عرصہ ہے جو شہزادی کی اداکاری اور سوگ کے لیے مخصوص ہے، اور انہیں ایام ادائے فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 13 جمادی الاولیٰ سے غم کا موسم اور غم کے دن شروع ہو رہے ہیں، سوگ کے دن شروع ہو رہے ہیں، لیکن 13 کے بعد فوراً 14 اور 15 14 کا دن گزر کے 15 کی تاریخ آتی ہے، تیسرے ہی دن یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام سجاد امام منائیں گے، خوشی کا بھی عنوان اختیار ہوگا اور محفل بھی منعقد ہوگی، لیکن بقیہ جو اس کے علاوہ 20 دن ہیں ان دنوں میں سوگ کا ماحول رکھنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا پروگرام اپنے خاندان یا اپنے اہل و عیال سے متعلق اپنی ذات کے ساتھ انجام نہ دیں کہ جو خوشی کا عنوان رکھتا ہو، یعنی خوشی کی تقریبات سے ہم اصل مقصود 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی ثانیہ کی تاریخ تک پرہیز کریں۔ یہ بھی شہزادی کے سوگ کے دن ہیں۔ ہم ان تمام مناسبتوں کی طرف بار بار آپ کے ذہنوں کو اس لیے متوجہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوشی میں خوش ہوں اہل بیت کی، اور غم میں غمزدہ ہوں، اس لیے کہ شیعہ اہل بیت کی یہ پہچان معصوم نے بتائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات وبارك بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليهم بحاتك وخاتك وناصرا ودليلا معنا تسأل ممكنه أربعة أمعار ومتعهم فيها طويلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔